Mga manay, kana ding tao nga kanang kusog kay magbintaha bitaw mga manay no kanang bintahoso naday karma ana no. Naay karma ana nga mga bintahoso nga mga tao dili na siya makuan ma-successful. Nasulayan na nako na manay. Nasulayan na nako na so dili giday maayo magbintaha mga manay no. Dili maayo magbintaha kay ang kuan ang gaba di magsaba no. Dili man pud imuha sa tanang panahon ikaw may nasa taas. Basta kay mamintaha ka, ngilad ka, dili ka maayo sa imong isig ka tawo. Naamang ka sa taas karon, ipaubos yun ka sa Ginoo. Muna akong nakuan sa certified na nako sa akong kaugalingon mga manay no. Mao na kay imong kaingon. Di gid maayo maminta. Mamahaw dito mga manay. Sudan nato karon bulan. Gamay nga luto nga with kape. Mamahaw ta ninyo. Pinubing kaon mga manay. Okay ra ni basta kay masudlan imong tiyan. Fight na, laban lang.